tabo recently sinmu faje illegal migrants hotiye kabang urung naimani ti kama khani MLA versus say ISIL group ni ti apno ti non scan iya kan non party ni to bo hai The illegal migrants khaito abo state ni ha hafang ni abo borong ni responsibility borokno rutugoi je chini je government ni je raida central government ni standard operating procedure খুব brief khlai hano সংক্ষেপ সেভ খাইই SOP abono follow খাইই abono detect খাই borongno deport খাইনানি abo central government ni samung karon ini je illegal je migrants borok bhaike phaiba border o aso কোটি কোটি ram খরচ খাইই বারবেটুয়ার ফেন্সিং হাজার হাজার BSF তাই বর্ডার বিশিং ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি পুলিশ তংতুতুই বাহাইকে বরক অর তিনি ভারত হাবিসিং বরক হাফাই মানবা এনখাই আবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি রেসপন্সিবিলিটি বরকনো স্টেটমেন্ট সিবিরিয়াউই হাই কক কতর কতর সাইয়াউই বরংনো ডিটেক্ট খাইয়ে বরংনো যে ডেপুট খাইনানি যে গভর্নমেন্ট ni যে রাইজা তংনাই আবনো রুই খাইনানি এনখাই আবো তো কেবো ডিমান্ড পিছনে না গিয়া অটোমেটিক ন আবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি ক্লাইও আবো খাইনানি নাঙো আবো খাইনানি উমতং বাট আবো খাইনানি থাংথানি ন কোনো পলিটিক্যাল যে ইন্টেনশন তবে কোনো কোনো যা নুকজাক দङ শুধু থুরুকসারংনো কাইসা যে রিলিজিয়াস গ্রুপনি বরংনো সিমি রুতুগই বরংনো সিমি নাইতুগই আবো খাইনানি এবং আবুনি বিসিংবো যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অর্থাৎ ও রায়দা নিয়মনো ফলো খাইয়াওই পলিটিক্যাল ইন্টেনশন খাইজাক দङ আবো তা খাইতুন তাই চিনি ই ইস্টার্ন বর্ডার ওর কবাংকুক যে মাইগ্রেশন অংখা ইলিগালি আবো ওপেন সিক্রেট বেবাক সাইমান 1971 ni বাংলাদেশ ওয়ার নি উলো কিন্তু আফ্রুও কাইসা অ্যাকর্ড অংখা ইন্দিরা মুজিব চুক্তি হিনেই অ্যাকর্ড হিনেই আবো ফেমাস যে মার্চ তালনি 31st আবনি সুকাং যারা বাংলাদেশনি বরক ইন্ডিয়াও হাফাইনাই বরক যদি ইন্ডিয়া তোমরা নেখে তংমানো ইন্ডিয়ানি বরকও যদি বাংলাদেশের লাই থাঙ্কাঙ্কাই বরক তোমরা নেখে তংমানো এটা আবনি উলোও আবো যারা ফাইনাই বরক ওंखाय ইলিগাল নাই আবনি উলোও ফাইখা ओंखाय सेंट्रल गवर्नमेंट आबोनो आबो खाइदि आबोनि उलाव 1985 आसाम एकर्ड अंखा अरबो आबो तैनो अनेक जोंजान लांलायमानि अर तायवाइसा जे आबो भाइके इमप्लिमेंटेशन अंनाय एकर्ड अंखा ओंखाय आबो क्लियर ओंखाय सेंट्रल गवर्नमेंट बिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी लायो आबर भाइके एक खाइनाय किन्तु अर कक थाइसा ताबो कताल खाइ जारखा आबंखा ताबुंनि जे गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी अमित शाह नि जे गवर्नमेंट बरक ओ इंदिरा मुजिब जे एकर्ड तंतुतुइबो काइसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खालायखा अब 1971 या
aboni taibo ulofai je thuruksa bade tai kubun borongno oro illegally faifano borongno citizenship rinani bagui aboni against তিনি ভারত হাবেরামই চবাংখা বিজেপি বাদে যত পার্টি এই ত্রিপুরা হাসতে হব ত্রিপুরা মথা আইপিএফটি সিপিআইএম সিপিআই আরএসপি ফরওয়ার্ড ব্লক বেবাক আবরণ নাকারখা আবনতি ওই আম তারিখ যদি পগ্যাংখাই যে 8 জানুয়ারি খানা और माधवबाड़ी और पुलिस बाई त्रिपुरा मथानी सपोर्टार और क्लैश बंखा आफ्रोनी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर आफ्रो गुली खाई और তিনি त्रिपुरा सा ताखो खरंगे खरकथाम गुलिबो खाइजाखा अर्थात आबोनी एगेंस्ट शुधु स्लोगान सिबिया जे अरो जे थै पन्तक लाइखाव जागाव त्रिपुरा हास्तियो ना सम सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपरो एक्ट ओनियाखो सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल आबोनो सम मानिया आबोनो बै आकारै जे सुप्रीम कोर्ट केस संख्या जे टीपीएफ ना तामो पार्टी आपरो पातालकुंड जमातिया बीजेपी बिसिं हाबियाखो बथाङै केस खायखा बनसुबनानि बागै त्रिपुरा मथानि आफ्रो मथा आसायाखो आसायासनि इ त्रिपुरा हस्ते हইতে कोटी कोटी रां ब्रक कालेक्शन खायखा केस मा खायनाय सुप्रीम कोर्ट अंगियांखा इंटरनेशनल कोर्ट मा थांनाय ताई ओ केस ताकमतो पेंडिंग ताई आंबो गणमुक्ति परिषदनि आफ्रो आं आशोक फां प्रेसिडेंट नङै आंबो केस खालायखा एवं होल कान्ट्रियाव मोर देन 1000 बिसिङो इ आसामनि हयतनो गोबां खालायखा सुप्रीम कोर्ट आबनो जुदा खायै जे जोंनि नर्थ इस्टनि टीपीएफ नि केस जेएमपी नि केस आसामनि केस आबोतयै वाइसा हियरिं हाई खायखा কিন্তু তাক পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট যে আবো স্টেপ নানে নাंनाय আবো নাদাগিয়াখো ইনखाय তাবু ও জায়গা কক ফাইখা যে সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইনাय রক টিপিএফ आफ्रो सभा खाइनाय रक त्रिपुरा मथा बरक बीजेपी जे इ 1971 नि जे कट ऑफ डेट जे इलीगल माइग्रेंट्स न आबो खाइनानि बागै आबोनो तमा शक्ति अंखा तमा शक्ति खायै जे त्रिपुरा मथा बा टीपीएफ रक ताबक बीजेपी बाय बरक कथालायखा आबो तो जों सायमायाखो बरक निश्चय ताबक आबो बरंनो साख्लायनाय आं कयनाय बरक अकनो साख्लायतों बरंनि स्टैंड तामो बीजेपी बरंनि ओ सीए याना बातरि खायनायनि साखा अजी आबोनो $1 million क्वेश्चन ताबक तबे आंबो हिनो अब चीनी देश नि रायदा आबोनो इम्प्लीमेंट खायनानै अंतो o जागाव no nong ni stand iya ta nong ni party ni bo hai तो आं साबिले आबोनो तुम तो हिनो 1971 नि इंदिरा मोदी चुक्तिनो इम्प्लीमेंट खायदि आबोनि बागै तो जों सीए नि अगेंस्ट आबोनि बागै तो आं थाङै सुप्रीम कोर्ट केस खायो आं ताकपन्त पार्टी itu tai kubun borok party tongna kruyang saimaya borong stand tamo karon yangkhai nugo baksa borok lamano khore sirikhogo jatiyo potaka tui national flag tui
डेपुटेशन रक रिलायो यांखै बीजेपी बाक्सा कथालायजाक सरकार मुतुमलायजाक सरकार तंथकलायजाक सरकार एखाय बरक तामो तंथकलायदे तं ना मुतुमलायजा माने मुतुमलाय तं ना वालाय तं अब त्रिपुरा हस्तेनि लोकरंग पर सकलानि रंथुन